যখন ভারত স্বাধীন হয় ৯২,২৫০ জন লোক শহীদ হয়েছিল, তার মধ্যে ৬২,৯৯৩ জন লোক ছিল মুসলমান। যখন ভারত স্বাধীন হয় ৯২,২৫০ জন লোক শহীদ হয়েছিল, তার মধ্যে ৬২,৯৯৩ জন লোক ছিল মুসলমান। পশ্চিমবঙ্গের শুভেন্দু অধিকারী এবং মোদী সাহেব, অমিত শাহকে বলবো, আপনারা ওই ভারতবর্ষে যখন ভারত স্বাধীন হয় ৯২,২৫০ জন লোক শহীদ হয়েছিল, তার মধ্যে ৬২,৯৯৩ জন লোক ছিল মুসলমান। কিসের বাহাদুরি করেন আপনারা? আপনাদের স্বাধীনতার মূল নিয়ামক শক্তি ছিল, শহীদ হয়েছিল এই মুসলমানরা। পশ্চিমবঙ্গের শুভেন্দু অধিকারী এবং মোদী সাহেব, অমিত শাহকে বলবো, আপনারা ওই ভারতবর্ষে যখন ভারত স্বাধীন হয় ৯২,২৫০ জন লোক শহীদ হয়েছিল, তার মধ্যে ৬২,৯৯৩ জন লোক ছিল মুসলমান। কিসের বাহাদুরি করেন আপনারা? আপনাদের স্বাধীনতার মূল নিয়ামক শক্তি ছিল, শহীদ হয়েছিল এই মুসলমানরা। গরুকে কেন্দ্র করে কলকাতা নাখোদা মসজিদের মেন ইমাম কি বলছে আপনারা শুনুন ভালো করে। गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से यह भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान बकरा, खस्सी, छागल जो भी होता है वो खरीदे। और अक्सर बकरी, छागल जो होता है ये हमारे मुसलमान भाई पालते हैं। तो जब आप बकरीद में खस्सी, छागल खरीदेंगे तो मुसलमान भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, वो ऊपर बढ़ेंगे। और हुकूमत से टकराने की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत बैन कर दे, हम तो मुतालबा कर रहे हैं। গরুকে কেন্দ্র করে কলকাতা নাখোদা মসজিদের মেন ইমাম কি বলছে আপনারা শুনুন।